Hello, my dear students, in our new episode of biology program for the third secondary grade. أهلا بكم أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانوية العامة لحلقة جديدة لمادة البيولوجي. الحقيقة احنا النهاردة هنعمل ريفيجن على شابتر 4 Immunity in Living Organisms. هنحاول أول 5 دقايق كده نعمل ريفيجن على المين بوينتس بتاعة الشابتر كده. كان بيقول إيه التايتلز الكبيرة كده أو الأجزاء المهمة أو النقط المهمة اللي محتاجها إن احنا نعرفها في الشابتر. وبعدين بقى هنبدأ بقى الريفيجن بتاعنا بتاع المليون سؤال بتاع كل حلقة. بس طبعا الحلقة بتاعت النهاردة صغيرة شوية فمش هتبقى مليون سؤال يعني. هنبدأ أول ريفيجن immunity in plants ونشوف إيه النقط اللي لازم أبقى عارفها في الاميونيتي in plant. حضراتكم قدامنا كده سلايد دلوقتي بتقول إن immunity in the plant divided into two main types. The first is a structural immunity, the second is a biochemical immunity. The structural immunity divided into two parts, pre-existing defenses as the epidermal cells and the cell wall. But the induced defenses includes the cork formation, the formation of tyloses, the deposition of gums, cellular immune structures, and getting rid of the injured tissue. لكن لما اتكلم عن biochemical immunity لازم اعرف انها 4 parts or 4 points. The first is the receptors, the second the antimicrobial chemicals as a phenol glycosides and the non-protein amino acids. But number 3 is the antimicrobial protein. Number 4 the inducible post-infection. دي النقط الأساسية اللي اتكلمنا عنها في plant immunity. لكن لما نشوف الهيومن immune system هنلاقي ان هو 6 points اقدر اعتبرهم. number 1 the lymphoid organs, number 2 و 3 و 4 leukocytes, number 5 assisting chemicals, number 6 antibodies. يبقى عندي lymphoid organs, number 2 the lymphocytes, number 3 the other white blood cells, number 5 the assisting chemicals, number 6 the antibodies. نشوف مين بقى الليمفويد اورجنز اللي بنتكلم عليها ونشوف ايه الحكايه بتاعه الليمفوسايتس. ناخد سمري كده سريع وبعدين ندخل في الاسئله. The lymphoid organs are divided into 6 organs. The first is the bone marrow, the second is the thymus gland, the third is the spleen, the fourth is the tone cells, number 5 pire patches, number 6 lymph nodes. طبعا عارفين كل واحد من الاورجنز ديت as a site, structure and function. طب لما اجي اشوف مين الليمفوسايتس، طبعا الليمفوسايتس form from 20 to 30% of the leukocytes or the white blood cells. The lymphocytes divided into B cells, T cells and natural killer. The B cells formed and maturated in the bone marrow. T cells formed in bone marrow but not maturated and differentiated in the thymus gland due to the presence of thymosin hormone, and they differentiated into helper T cells, cytotoxic T cells, and also called the killer T cells. Number 3 suppressor T cells. يبقى ده كان أول نوع من الليوكوسايتس اسمها lymphocytes. لكن كمان عندنا other white blood cells or other leukocytes as a basophil, eosinophil, neutrophil, and the monocytes. But we can differentiate between basophil, eosinophil, neutrophil by the size of the cell and also by the color of the granules that located inside the cell. تلاحظ كده ان السيلز بتاعت الايسينوفيل لها حجم معين، اللي اصغر منها شويه النيوتروفيل، اصغر شويه البيزوفيل، فاحنا بنعرف طبعا ان دول السيلز بعرفهم بالسايز and the color of the granules inside the cell. Assisting chemical substance as a chemokines, interleukins, complements and interferon. طبعا عارفين الكيموكاينز chemical substance attract the macrophages and the white blood cells to the site of the infection. عارفين الانترليوكينز act as a communication language between the cells of the immune system with each other and the cells of the immune system with the other body cells. عارفين الcomplements then a group of protein and enzymes that conjugated with the antibody to form the lysing of the coat of the parasites or the pathogens.
Number 4, the interferon, which is secreted from the T lymphocytes, cells infected by virus and some of the macrophages. يبقى دول اللي بنقول عليهم assisting chemical substance. لكن عندنا other kind of the white blood cells or leukocytes called macrophages. Macrophages that which are called the phagocytes that can engulf the microbes by the phagocytosis. They divided into two main types. The first is the fixed macrophages. The second is the mobile macrophages. أصدقائنا وأعزائنا طلبة وطلبات الثانوية العامة هنخرج فاصل صغير قوي ونرجع لحضراتكم مرة. أهلا بحضراتكم مرة تانية. هنكمل مع بعضنا الريفيجن الصغير السريع كده اللي بنعمله على المين توبكس اللي موجودة في شابتر 4. كنا وصلنا لأن في حاجة اسمها antibodies. طبعا antibodies are differentiated into 5 groups: IgG, IgM, IgD, IgE, IgA. لكن أخد بالي إن الدياجرام بتاع the structure of antibodies ده مهم قوي، إن أنا أعرف إن هو composite of two pairs of the polypeptide chains. The long are called heavy chain, and the small or the light are called, or the small are called light chain. The presence of the antigen binding site, which is the part of the antibodies that can variable from one to another, so that's called the variable region, and the rest of the antibodies called the heavy chain. But the two polypeptide chains or two pairs of polypeptide chains are connected together by disulfide bond. يبقى دي كانت الانتي بوديز. لكن عندي ميكانيزمز اوف انتي بوديز. انتي بوديز دي ممكن تعمل ازاي؟ تعمل facing or combating or overcome the presence of the pathogen. Number 1, neutralization. Number 2, agglutination. Number 3, precipitation. Number 4, lysis. Number 5, the antitoxins or detoxifying. طيب يبقى دول كان الميكانيزم اوف antibodies. لكن الهيومن immune system in human being divided into two types or two parts. The first is the innate immunity. The second is the acquired immunity. The innate immunity divided into the first line of defense, the second line of defense. The first line of defense as the skin, thrombin, tears, mucus, saliva, and the acidic gastric juice. But the second defense is divided into number A, the inflammatory response, number B, the natural killers, number C, phagocytes, number D, interferon, number E, the complements. دول كلهم اعتبرهم second line of defense. لكن لو الباثوجين كان pass through the first and the second line of defenses يبقى هيقابلني ال third line of defense اللي بنسميه acquired immunity. The acquired immunity can be divided into two parts. The first is the humoral or antibody mediated immunity. The second is the cellular or cell mediated immunity. ده كان سمري بسيط كده يكلمنا عن ايه الاميونيتي، كان بيتكلم عن ايه. دلوقتي قدامنا اول سؤال بيتكلم عن choose the correct answer. الحقيقة مهم لتشوز اسئلة مهمة لان اي سؤال ممكن نحوله لتشوز بشكل سهل. Number 1 بيقول لي an organ located at the trachea above the heart and behind the sternum bone is dots. بعدين بيقول لحضرتك thymus gland, tone cells, Peyer's patches and the lymph nodes. على طول الإجابة تبقى سهلة. the thymus gland. طبعا the thymus gland is the site where differentiation and maturation of the T cells take place. The second question, the lymph organ that pick up any microbes that may enter with the food or air is dots. يبقى أنا عايز حاجة يعدي عليها الفود and the air. يبقى the spleen, tone cells, Peyer's patches, the lymph nodes. يبقى هنا هنضطر نقول إيه؟ نقول the tone cells which can picking the microbes which may get with the air or with the food, and it located at the rear portion of the buccal cavity. The spleen play an important role in the body immunity because it dots pick up foreign bodies, release antibodies, pick up sensient somatic cells, all the above. طبعا المفروض ان السبلين ده بيعمل picking the foreign bodies which may carried on the lymph, and it
can pigment cells due to the presence of macrophages inside the cell. السؤال اللي قدامي بيقول لي bone marrow is present in the head of long bones as dots. مين long bones؟ clavicle bone, skull, heel and femur. طبعا هنا الإجابة femur is a long bone which has a head containing bone marrow responsible for the formation of RBCs, WBCs and blood platelets. Lymph organ located in the upper left side of the abdominal cavity is the spleen, tonsils, lymph nodes, Peyer's patches. طبعا lymph organs located at the upper left side of the abdominal cavity is the spleen. السؤال اللي بعده if the number of leukocytes in the blood drops of the person is about 7,000 cells, the number of T cells in the drop will be dots cells. وبعدين بيقول لي A 700 B 7000 C 1400 number D 2800. انا عايز اقول لكم ايه رايكم في السؤال ده. الحقيقه هو بيقول لي النمبر اوف ليوكوسايتس اللي موجوده في 1 دروب اوف بلاد 7000 سيلز، وعايز النمبر اوف تون سيلز اوف تي سيلز. معنى كده ان احنا عايزين نعرف الليمفوسايتس فورم اباوت كام من 20 ل 30. طب والتي سيلز بكام من الليمفوسايتس؟ 80%. يبقى معنى كده ان انا عايز اجيب النمبر ده يبقى تايمز، لو انا عايز 20 to 30 او اخليها 25. طيب هيبقى تايمز 25 اوفر 100 وتايمز كمان 80 اوفر 100، فيطلع لنا الرقم ده. الحقيقه عايز اقول لحضراتكم ان السؤال ده مش سؤال جيد ابدا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كتير قوي ناس من الطلبه بتوعنا يقول لك ده انا جالي مجموعه من الاسئله كلها عايزه ماثيماتكس. الحقيقه السؤال ده مش سؤال بيولوجي، علشان الناس لما يجي سؤال بالشكل ده يقول لك طب انا عايز احله، هحله ازاي؟ ده انا ما عرفتش احله. مش مفروض ان انت تعرف تحله، او مش لازم ان انت تعرف تحله. لا، لو حليته يبقى كويس، لكن لو انت ما حليتوش ما تنزعجش، لان ده مش بيولوجي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي سي النمبر اوف lymphocytes from 20 to 30. طيب الولد جاب ال 7000 عملهم ديفايدد تو 20 غلط؟ مش غلط. طب ما طلعش اي رقم من دول، يبقى السؤال هو اللي مش مظبوط. طب عملوا ديفايدد 30 يبقى برضه السؤال مش مظبوط. طب هو فعلا الافريج بتاع الليمفوسايتس دي بتبقى من 20 ل 80 لازم؟ لا، ممكن الاقي حد اقل من 20 وممكن الاقي حد اكتر من 30. يبقى معنى كده ان في رقم احنا حاطينه في الكتاب عشان نديك تصور قريب للحكايه، لكن مش عشان اعمل عليه مساله تبقى اكيوريت. لا، الحاجات الاكيوريت دي الحاجات الثابته. بمعنى ان انا اقول لحضرتك the number of vertebra of the cervical thoracic and lumbar vertebra equal كام. في الحاله دي ده في رقم ثابت ما بيتغيرش، يبقى انا عايز الرقم ده عادي ويبقى صح وما فيهوش احتمالات. لكن الاسئله اللي عايزه حضرتك تعمل تايمز 25 اوفر 100 وبعدين تعمل لي تايمز 80 اوفر 100 وبعدين يطلع لك رقم، وممكن الرقم ده ما يطلعش صح، وده سؤال تشوز، ما ينفعش الكلام ده. وبالتالي عايز اقول لحضراتكم ان الاسئله اللي بالشكل ده مش اسئله بيولوجي. كنت دخلت علم الرياضه بقى، يعني داخلين علم علوم عشان تجيبوا لنا ماثيماتكس يعني. طيب نرجع نشوف سؤال تاني. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the lymphatic fluid is a filtrate of the blood as is urine ولا carries the toxic gas that kills the carcinogenic cells ولا carry both red blood cells and white blood cells ولا is completely separate from the circulatory system for blood. يبقى بيسأل حضرتك في الليمفاتيك فلويد نقول لها ايه؟ يقول it is filtrate of the blood as is urine. تقولي طب ينفع انها كاري توكسيك جازس؟ لا، ملهاش دعوه بالجازس، ولا البلازما ليها دعوه بالجازس. الجازس دي بتشتغل على الار بي سيز. طب كاري بوس ار بي سيز ودبليو بي سيز؟ لا، مفيش ار بي سيز موجوده في الليمف. طب ينفع اقول completely separated؟ لا، مش separated، لانه كل الليمف لازم يوصل للهارت at the superior vena cava. فطبعا الاجابه ان انا بعمل squeezing of the blood plasma by the filtration of the blood plasma to form the lymph. السؤال اللي بعد كده the function of antibodies is two dots
inject toxins into living pathogens. Number B, secrete substance to attract macrophages. Number C, release substance to disrupt infected cells. Number D, mark pathogenic cells for destruction. لما يقول لي الفانكشن بتاع الانتي بوديز بعلم بيه السيلز عشان تيجي الماكروفاجز تعمل لها engulfing، يبقى mark pathogenic cells for destruction. If a fibrosis of the child thymus gland takes place, this will lead to dots. في child حصل له fibrosis للثايموس gland. المفروض that leads to A. The absence of MHC, major histocompatibility complex, the failure of the cellular immunity, the increasing the antibodies, formation of immune receptors. لما يقول لي ان if the fibrosis takes place in thymus gland، يبقى انا مش هتكلم عن MHC. MHC ده موجود كده كده، لكن هتكلم عن failure of the cellular immunity. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the receptors on the T cells and B cells bind to antibodies, antigens, natural killer cells, immunoglobulin. يبقى الريسبتورز اوف T cells and B cells bind to. الريسبتورز بتاع التي سيلز والبي سيلز دي بتعمل بايند مين؟ للانتيبوديز ولا الانتيجين ولا الناتشورال كيلر سيلز اور immunoglobulin؟ لا طبعا على طول الانتيجينز، لان لازم الانتيبودي يبقى او الريسبتورز دي بتعمل كومباين اور اتاتش تو ذا انتيجينز. السؤال ده عايز نركز فيه شويه. بيقول لك cells of immune system have different kind of structures on the surface. Three of the structures type that exist are dots. في structures موجودة على السيل دي. وبعدين بيقول لك number 1 the cells own antigen called self antigens. Receptors that enable the cell to identify its own antigen on any other cells. Receptors that identify the foreign antigens on the foreign cells. وبعدين بيقول لحضرتك examine the following cells and the various structures on their surface. From the information of the provided, you are able to conclude that. من الكلام اللي احنا قلناه ده بيقول لك the structure ده is a self antigen for the cell W ده. وبعدين السؤال اللي بعده بيقول لك ان الاستراكشر ده هو السيلف انتيجين بتاع الاكس. وبعدين التالت بيقول لحضرتك ان الاستراكشر ده هو السيلف انتيجين بتاع الواي. وبعدين في نمبر دي بيقول لك ان الاستراكشر زد ده هو السيلف انتيجين بتاع السيل زد. الحقيقه السؤال محتاج ان هو يتفهم شويه كويس الاول. بمعنى ايه؟ بمعنى ان حضرتك لما افهم السؤال بيقول ايه ابقى وصلت لنص الاجابه. لما افهم السؤال عايز ايه، هو بيقول لي ايه، يبقى انا كده وصلت لنص الاجابه. لكن ضربت اي اختيار وخلاص ممكن تبقى بنسبه 25% بس اللي صح. طب انا دلوقتي السؤال ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا عندي سيل. السيل دي عليها في ستراكشرز كتير. طب ايه الستراكشرز اللي قال لي عليها؟ بيقول لحضرتك ان في انتيجين موجود للسيل دي زي شكله كده. طب كمان عندها ريسبتور عشان تعرف الانتيجين اللي زيها او بتاعها اللي موجود على سيلز تانية، يبقى المفروض ان ده يبقى كده. وعندها انتيجين تالت ده مش موجود عندها وما هواش ريسبتور او ما هواش انتيجين للانتيجين بتاعها او ما هواش كومبلمنتري with its antigen. نبص كده على السؤال مرة تانية كده ونشوف هنختار ايه الإجابة. السؤال ده بيقول لي cells of immune system have different kinds of structures on their surface. Three of the structures types are أول حاجة بيقول لي cells own antigen called self antigen، يبقى عندها انتيجين بتاعها self antigen. وبعدها عند receptors that enable the cell to identify its own antigen on any other cells. يبقى لما دي يبقى ده الانتيجين بتاع السيل W، يبقى المفروض ده اللي بقول عليه the receptors that enable the cell to identify its own antigen on any other cells. يعني ده complementary مع ده، كأن ده انتيجين يبقى ده كأنه الانتي بودي بتاعها، وبالتالي يبقى ده السيلف انتيجين
بتاع السيل دبليو. فلما يجي يقول لي ان ده سيلف انتيجين لا تبقى غلط. طب نيجي في نمبر بي، مين السيلف انتيجين ومين receptor that enable the cell to identify its own antigen on any the other cells. يبقى الانتيجين بتاعها اللي هو ده. طب الانتيجين بتاعها ده السيلف انتيجين، يبقى اللي هعرف بيه الانتيجين بتاعها هو ايه؟ اللي كومبلمنتري ده، يبقى ده اللي بقول عليه the receptors that identify the foreign antigen on the foreign cells. ده مش بتاعها خالص. طب يبقى لما يجي هنا يقول لي ان الاستراكشر ده هو السيلف انتيجين اوف اكس، لا ده مش السيلف انتيجين اوف اكس، ده السيلف انتيجين اوف اكس. طب ارجع لنمبر سي، بقول الاستراكشر وبيشاور لي على ده، بيقول لي ان ده السيلف انتيجين. طب هو السيلف انتيجين ده احنا قدامنا ريسبتور ذات ايدنتيفاي ذا سيل اور اتس اون انتيجين. يبقى ده الانتيجين، ده السيلف انتيجين، ده اللي بقول عليه ذا ريسبتور ذات انيبل ذا سيل تو ايدنتيفاي اتس اون انتيجين. يبقى اللي بعيد ده اللي انا بشاور عليه دلوقتي ده ريسبتور ذات ايدنتيفاي ذا فورين انتيجين اون ذا فورين سيلز. طيب يبقى معنى كده ان نمبر سي دي رايت. طب نمبر دي بيقول ستراكشر ده اللي هو بالشكل ده بيقول لي ده سيلف انتيجين. لا، طب والسيلف انتيجين ده فين الريسبتور ذات انيبل ذا سيل تو ايدنتيفاي اتس اون انتيجين اون اني اذر سيلز؟ مفيش. يبقى ده السيلف انتيجين، وده اللي بقول عليه ذا ريسبتور ذات انيبل ذا سيل تو ايدنتيفاي اتس اون انتيجين اون اني اذر سيلز. لكن التالت ده هقول عليه ده ريسبتور ذات ايدنتيفاي ذا فورين انتيجين اون ذا فورين سيلز. ده يبقى كده السؤال بقى سهل ونقدر نجاوبه بسهوله وما فيهوش مشكله. السؤال اللي بعد كده بيقول لي secondary immune response depends on dots lymphocytes. السكندري immune response ده بيعتمد على natural killer cells RBCs T suppressor cells B and T memory cells. طالما secondary immune response يبقى عايز memory cells، يبقى B and T memory cells. السؤال اللي بعد كده بيقول لي a patient who can produce antibodies against some bacterial pathogen but not against the viral infection probably has a disorder in his dots. في disorder في البي سيلز ولا البلازما سيلز ولا ماكروفاجز ولا تي سيلز؟ لما اقول ان البيشنت هو كان produce antibodies against some bacteria يبقى على طول انا بتكلم في التي سيلز، لانه لو طالما هو بيعمل انتي بوديز يبقى ما عنديش مشكله في البي سيلز، لان البي سيلز بتعمل انتي بوديز، البلازما بي سيلز بتعمل انتي بوديز، الماكروفاجس موجوده بدليل ان في انتي بوديز بتشتغل، لكن التي سيلز هي اللي عندها مشكله، علشان كده دايما في فيرال انفكشن عنده. السؤال اللي بعد كده بيقول لي a newborn who is accidentally given a drug that destroy the thymus would most likely dots. Number A, have a reduced number of B cells. Number B, have a reduced number of RBCs. Number C, be enabled to form antibodies. Number D, be enabled to differentiate and mature T cells. على طول لما النيو بيبي ده عنده مشكلة في الثايموس جلاند يبقى على طول be enabled to differentiate and mature T cells because the maturation and the differentiation of T cells need the presence of thymosin hormone which is formed inside the thymus gland. السؤال اللي بعده بيقول لي T killer cells، ولما نقول T killer يعني TC cells destroy the infected cells with the virus by the excretion of perforin, lymphokines, interferon, immunoglobulin. يبقى على طول ديا by perforin to destroy the membrane of the cells infected by virus or the implanted cells or the carcinogenic cells. السؤال اللي بعده بيقول لي disease causing bacterium has a following structure. دي البكتيريا اللي بيقول عليها، وبعدين بيقول لك which kind of antibodies would be most effective against his type of bacterium. مين في دولة يبقى effective؟ يبقى هنا لازم اخد بالي من شكل الانتيجين عامل ازاي علشان اختار للانتيجين ده الانتيبادي بتاعه. ده ينفع؟ لا ده ما ينفعش. طب الشكل ده ما ينفعش. طب نمبر سي نمبر سي كمان ما ينفعش، يبقى على طول نمبر دي هو اللي فيت، لان احنا قلنا ان الانتيجين بايندينج سايت فيت with the shape of the antigen.
السؤال اللي بعد كده بيقول لي from the non-biological sources that causes a disease for living organisms. مين non-biological؟ insects, protozoa, virus. disturbance in the surrounding environment. طبعا disturbance in the surrounding environment لأن ده مش living cell وهو عايز non-biological means non-living source. السؤال اللي بعده بيقول لي a disease causing bacterium has the opposite structure. في disease بتعمله بكتيريا بالستراكشر ده. Which kind of antibodies would be most effective against this type of bacterium؟ الديزيز اللي بتحصل بالبكتيريا دي للبكتيريا اللي بالشكل ده بيقول لك مين الانتيبودي بتاعها من دول؟ A or B C D. طبعا زي ما حلينا السؤال اللي فات كان إجابة السؤال اللي فات يسهل لي قوي السؤال ده، يبقى على طول هنا هتبقى الانسر نمبر سي لأن الانتيجين بايندينج سايت هنا fit with the shape of the antigen. السؤال اللي بعده بيقول لي swelling the cell wall is considered a way of Dot's immunity in the plant. وبعدين بيقول لي pre-existing structural in the plant occurs by man biochemical cellular immune structure. يبقى السويلنج اوف سيل وول ده اعتبره ايه في دول؟ ده اعتبره cellular immune structure لان ده ما هوش بري اكزيستنج ستراكشر. لو سيل وول اوكي لكن ده حصل له سويلنج يعني حصل بعد الانفكشن. السؤال اللي بعد كده بيقول لي antibodies of different classes IgM IgG IgA IgD and IgE differ from each other in the way they are produced, their heavy chain structure, the type of cell that produce them, number D, the number of carbohydrate subunit they have. باختصار هو احنا ليه قلنا اي جي ام واي جي جي اي جي اي اي جي دي اي جي اي؟ الام يعني ايه والجي يعني ايه والاي يبقى احنا على طول بنقول الفا ودلتا وجاما وهكذا علشان اقدر اعرف نوع الانتيبادي ده. يبقى على طول ده according the heavy chain structure. احنا بنسمي الاي جي ام والاي جي جي والاي جي اي والاي جي دي والاي جي اي كل واحد حسب نوع الهيفي او اللونج تشين that form the antibody. All the following are ways of the biochemical immunity in the plant except كل دول biochemical ما عدا حاجة واحدة. The presence of receptors, production of antimicrobial protein, inducible post-infection, deposition of gum. يبقى على طول deposition of gum لأن دوت ما أقدرش عليه أقول عليه biochemical لأن ده structural immunity induced طبعا. السؤال اللي بعد كده surrounding the mycelium which attach the plant with the insulator cover is a type of Dot's immunity. يقول لي the structural pre-existing structural response to an infection biochemical occur by man. لما يقول لي ان الميسيليوم that surround the fungus to prevent its spreading inside the plant يبقى على طول بقول the structural response to an infection. السؤال اللي بعد كده cephalosporin represent an example of dots that kill the pathogen. فاكرين الكانوفيناين and cephalosporin اللي كنا بنقول عليهم ايه؟ بنقول عليهم نون بروتين امينو اسيدز. دي امينو اسيدز ما بتدخلش في الاستراكشرال بروتين عشان كده بنقول عليها نون كودون امينو اسيدز. السؤال اللي بعد كده a person wanted to donate الدونر اللي بيتبرع بالبلد ده for his friend who has a blood group O and the doctor tell him that his blood is compatible. Which of the following red blood cells would be represent the person's blood group؟ يبقى بيقول لحضرتك ان البيرسون ده عايز يدي بلاد للفريند بتاعه اللي عنده البلاد جروب بتاعته O. طيب بيقول لحضرتك مين في دول البلاد بتاع البيرسونز جروب؟ خلي بالك هو كان O يعني no يعني nothing يعني there is no antigens on the its surface. يبقى لما ادور في دول A B C D مين مش عليها انتيجين في دول؟ يبقى على طول دي C right answer. النوع التاني من الأسئلة اللي بتقابلنا دلوقتي اسمها give scientific term. Number 1 the structural immune in the plant
resulting as a response to an infection. Structural immune in the plant resulting as a response to an infection. ده بنقول عليه ايه؟ الناس بتقول عليه induced structural defenses. السؤال اللي بعد كده بيقول لك overgrowth of adjacent parenchyma cells which protruded into xylem vessels and tracheids through the pits. لما يحصل انفكشن للفاسكولار تيشو اوف ذا بلانت لازم الاقي ان البارينكايما protruded inside the pits to block the xylem vessels internally. دي بنقول عليها تايلوزس. يبقى دي على طول اقول عليها تايلوزس، وده سؤال سهل. A type of immunity act as the first line of defense to prevent the pathogen from entering and spreading inside the plant. نوع الاميونيتي اللي act as the first line of defense prevent the pathogen from entering or spreading inside the body بسميه على طول the structural immunity. السؤال اللي بعد كده protein react with the toxins produced by the pathogenic organisms. طبعا لما يقول لي بروتين react with the toxic produced by the pathogenic organisms يبقى ده الناس بتقول عليه يا اما اقول عليه انتي مايكروبيال بروتين او اسميه detoxifying enzymes. السؤال اللي بعد كده بيقول لي toxic chemical compound not enter in the structure of the protein in the plant and act as a protective substance for the plant against the pathogens. مين بقى الكومباوند اللي بيقول عليه ان هو not enter in the structure of protein؟ يبقى بيتكلم في امينو اسيدز. طب الامينو اسيدز اللي ما بتدخلش بروتين يقول عليها نون بروتين امينو اسيدز. فاكرين زي ايه؟ سيكانوفيناين اند سيفالوسبورين. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the resistance of the body to the pathogens that infected the body before. بيقول لحضرتك ان لما اعمل resistance of the body against the pathogens that may or that infect the body before يبقى الناس بتسمي ده the acquired immunity. يعني جات لي immunity بعد الانفكشن يبقى دي نقول عليها acquired وبنقول عليها specific وبنقول عليها compatible. السؤال اللي بعد كده a series of specific defense mechanism by the lymphocytes which resist the pathogen. Series of specific defense mechanism by lymphocytes which resist the pathogen. الناس دي تسمي ده the immune response. السؤال اللي بعد كده بيقول لي a type of immunity defense defends the body against the antigen pathogen and the toxins that represent in the body fluids by producing antibodies. مين التايب اوف immunity ده اللي بيعمل ديفنس يعني يعمل resistance او allow the body to overcome the antigen or pathogen or toxins that present the body in the body fluid. خلي بالك by producing antibody. يبقى على طول ده بيتكلم عن حاجه اسمها antibodies يبقى in fluids as a blood and lymph. يبقى على طول الاميونيتي ديت الناس بتسميها humoral or antibody mediated immunity. السؤال اللي بعد كده بيقول لي a type of acquired immunity defense pathogens present in the blood plasma and lymph. مين التايب of acquired immunity defenses pathogen present in the blood plasma and lymph؟ نوع الاكوايرد immunity ده برضو عشان ده في البلازما والليمف زي ما قلنا يبقى by antibodies يبقى اقول عليه humoral or antibody mediated immunity. An organelle secreted by the macrophages digest the antigen into fragments. بيسأل عن organelles inside the macrophages or inside the cell. طبعا الاورجانيل ده عشان digest antigen يبقى contain digestive enzymes. يبقى كده الإجابة بقت سهلة على طول لايزوسوم. السؤال اللي بعد كده lymphocytes carry receptors CD19 2021 present on its outer surface. مين الليمفوسايتس؟ هي الليمفوسايتس A B و T وناتشورال كيلر. طبعا فاكرين ال CD19 2021 يبقى على طول ده اقول عليها B lymphocytes.
chemicals secreted by the activated helper T cells to activate the B cells. من الكيميكال سبستانس اللي تطلع من التي عشان تعمل اكتيفيشن للبي سيلز على طول اسمها انترليوكينز. السؤال اللي بعد كده non-specific defense mechanism in the area of the injury as a response to damage of tissue caused by the injury or by the infection. non-specific defense mechanism ده مهم قوي قوي عند الانجوري او لما يحصل infection او يحصل slash in the skin، على طول الناس بتسمي ده inflammatory response. وما ننساش طبعا the role of the mast cells and the histamine substances that's secreted on the site of infection. برضه جه في scientific term بيقول لي cells secrete antibodies. مين السيلز secrete antibodies؟ دي لازم تبقى بلازما بي سيلز، يبقى بلازما بي lymphocytes or بلازما بي سيلز دي اللي responsible for the secretion of antibodies. A protein creates pores in the membrane of the foreign body and destroy them. طالما بيعمل pores يبقى أقول عليها إيه؟ يبقى أقول عليها perforin. يبقى البرفورين ده اللي form pores on the membrane of the infected cells by virus or the implanted cells or the carcinogenic cells. Substance activate a certain gene in the nucleus of the infected cell, leading to the destruction of the nucleus and its death. Substance اللي activate certain antigen or certain gene in the cell. برضو خلينا فاكرين الاكشن بتاع التي سايتوتوكسيك او التي كيلر سيلز. كنا اتكلمنا عن بيرفورين من شويه ودلوقتي بنتكلم عن ليمفاتيك توكسينز. ليمفاتيك توكسينز ده اللي بيعمل stimulate the action or stimulate a certain gene for the destruction of the nucleus or the chromosomes اللي بالناس بتقول عليه programming death. A type of immunity resulting from the response to an infection. ده حصل انفكشن، فالانفكشن عملت immunity، يبقى الناس تسمي الاميونيتي دي ده acquired immunity. وبرضه نسميها adaptive immunity وبرضه نسميها specific immunity. السؤال اللي بعد كده بيقول لي a lymphatic organ located on the both sides of the rear portion of the mouse. فاكرينها دي كانت اسمها tone cells. يبقى التون سيلز دول هم اللي بقول عليهم lymphatic organs located on the both sides at the rear portion of the mouse. طبعا the tone cells picking the microbes which may get with the food or air that enter inside the body. Lymphatic organs ranging from the pinhead to see the small pin in their side. اللي السايز بتاعها صغير كده من اول البين هيد لغايه السمول سيد بين او السيد اوف سمول بينز، يبقى ده على طول بقول عليها ليمف نودز. ودي شكل الليمف نودز، والمفروض ان انا اعرف ارسم ليمف نودز واعمل ليبلز عليها. Aggregations of immune cells spread to the mucous membrane lining the small intestine. Aggregation of immune cells spread to the mucous membrane lining the small intestine. ده بيسميها Peyer's patches. Peyer's patches اللي باينه دي Peyer's patch دي protect the body against the microbes which may get in the small intestine. A lymph organ, its size is not more than the fist. lymph organ ده وممكن نحدد السايز بتاعه كده، ده بقول عليه spleen. السؤال اللي قدامنا دلوقتي بيقول لي how can you explain on the يعني يقول لك study the opposite the graph and answer the questions. الجراف اللي قدامي ده عامل لي تي هيلبر سيلز عاليه اهي، وبعدين تي سايتوتوكسيك عاليه اهي، وبعدين تي سبريسور قليله. لما تبدا تزيد التي اس الاقي التي سي والتي اتش قالوا. وبعدين بيسال هنا how can explain the increase of the number of T cytotoxic cells after increasing the number of T helper cells. ليه التي سايتوتوكسيك بتزيد لما تزيد التي هيلبر؟ الإجابة باينة اهي قدامنا، بيقول لك because activated T helper cells secrete cytokine which attract the macrophages on the size of infection in large amount
and activates the cytotoxic T cells. يبقى التي هيلبر دي لما بتيجي للمكان اللي حصل فيه انفكشن بتطلع لي سيتوكاين بتعمل اتراكشن للتي سيل عشان انها تعمل لها اكتيفيشن، وبالتالي لما تزيد التي هيلبر لازم تزيد التي سيل. السؤال اللي بعد كده بيقول لحضراتكم What is the name of the substances that are secreted by the T helper TC and the TS cells؟ كل واحدة من دول بتطلع ايه؟ The T helper secrete interleukins and the different types of cytokines. The interleukin act as a kind of cytokines. Number TC or the TC cells that secrete perforin and lymphatic toxins. TS secrete lymphokines. يبقى أنا عندي T helper interleukin as a kind of cytokines, TC perforin and the lymphatic toxins, TS lymphokines. السؤال اللي بعد كده بيقول لي How can you explain the increase of the number of TS cells and decrease the number of TH and the TC cells in the stage C؟ تعالى في الستيج C دي بص عليها كده تلاقي ان التي اس بتزيد فالتي اتش والتي سي بتقل. ليه الحكايه دي؟ يبقى الاكشن هنا مع التي اس يبقى because of destroying the antigens or because of destroying the antigen or after destroying the antigen the T suppressor cells increase the secretion of lymphokines which suppress or inhibit the immune response or stop it. And many of T helper cells and the activated T cytotoxic cells will die. يبقى هنا الاساس بيشتغل عند التي اس بتطلع ليمفوكاينز، الليمفوكاينز دي بيعمل inhibit the action of the T helper cells and the TC cells and many of them will die. So the number of TC and TH cells decrease when the number of TS cells due to the secretion of the lymphokines after destroying the antigen. السؤال اللي بعد كده بيقول the diagram below show the cell cycle of HIV. ده فيروس بيقول لك name the part of the label A and B. بصرف النظر طبعا عن الجزئيه اللي فاتت انا عندي مجموعه من الانتيجين اهي وادي عندي واحد من الانتي بودي وبيسال حضرتك عايز البارت ايه ده اسمه ايه والبارت بي اسمه ايه. طبعا دي بقول عليها دي لايت تشين ودي بقول عليها ذا هيفي تشين، لايت بوليبيبتايد تشين وهيفي بوليبيبتايد تشين. ولما يجي يسالني which of antigen will attach to the antigen binding site ابص على طول على الشكل بتاع الانتيجين بايندنج سايت ده شكله ايه؟ شكله كده. يبقى انا هدور مين في دول fit on the antigen binding site هبص الاقي الشكل ده هو اللي fit to the antigen binding site. يبقى طبعا الاجابه A light polypeptide chain B heavy polypeptide chain لكن الانتيجين هيبقى 4 ده اللي fit to the antigen binding site. هنا بيقول لي what's meant by hypersensitive response. يعني ايه hypersensitive response؟ The hypersensitive response is one from the structural immune as a response to an infection of the plant. Will the plant kills some tissues to prevent pathogen to spread to the surrounding tissue so the plant can get rid of the pathogen by the death of the injured tissue. يعني في ورقة في البلانت حصل لها infection ممكن الانفكشن ده يحصل له increase and spread inside the plant يبقى البلانت هنا ممكن ان هو يعمل removing or cut or kill the infected tissue to prevent the spreading of the pathogen and increase the pathogen and spreading it inside the plant. السؤال اللي بعد كده بيقول what's meant by non-protein amino acids. يعني ايه non-protein وامينو acids؟ يعني amino acids is not get in the structure of the protein ودي بتبقى بنقول عليها non-codon amino acids as a canophyline and cephalosporin. عشان كده بيقول لك they are acids don't enter in the structure of protein in the plant but they act as the protective substance for the plant. They include toxic chemical compounds to pathogen, for example, canophyline and cephalosporin. What's meant by natural killer cells؟ مين الناتشورال كيلر سيلز دي؟
افتكروا ان they formed inside the bone marrow with it located with a percent about 5% to 10% of the lymphocytes in blood. They are produced and mature in the bone marrow. The function of the natural killer is killing tumor cells, virus infected cells, and transplanted cells. But the natural killer act as the innate immunity. It is not specific immunity. يعني الناتشورال كيلر بتهاجم اي سيل داخل فيها اي فيروس او تعمل كيلينج لاي تيومر اور كارسينوجينيك سيلز ايا كان نوعها ومكانها. في نفس الوقت اي ترانسبلانتد سيلز يعني فورين سيلز انسايد ذا بودي تعمل لها ديستراكشن. يبقى عشان كده الناتشورال كيلر دي ما بقولش عليها انها سبيسيفيك او اكوايرد، لا دي على طول دي innate immunity or natural or non-specific immunity. السيلز اللي قدامنا دلوقتي مهم قوي قوي ان انا اعرف كل نوع منها واعرف ارسمها كويس. السيلز اللي مرسومه قدامنا دي في نمبر 1 نمبر 2 3 4 5. المفروض ان احنا نكون رسمناها مره واثنين وثلاثه ونعرف كل نوع منها ازاي. هنا بيقول لك from the diagram mention answer the following. نمبر A mention type of the cell number 2. type of the cell number 2 ده اسمه ايه؟ وبعدين بيقول لي mention the function of the cell number 5. عايز function بتاع السيل نمبر 5. وبعدين mention the importance of the number 1. importance بتاع النمبر 1. نيجي لأول سؤال لما يقول لي mention the type of the cell number 2. نمبر 2 ده lymphocyte. lymphocyte يعني ايه؟ يعني ممكن تبقى B، ممكن تبقى T cells، وممكن تبقى natural killer كمان. لكن لما يجي يقول لي mention the function of the cell number 5. cell number 5 دي بتبقى ايه؟ cell دي neutrophil. neutrophil دي struggle the infection especially the bacterial infection. لما يبقى في بكتيريا بتقدر تعمل لها engulfing and picking the bacteria at the site of infection. mention the importance of the cell number 1. importance بتاع السيل نمبر 1 اللي هي ايه؟ طبعا السيل نمبر 1 دي نوع من الفاجوسايتس. فاجوسايتس دي destroy the foreign bodies and change into phagocyte cells when needed and engulf the foreign organism وتعمل engulfing or phagocytes macrophages which act as a macrophages for picking and engulf the pathogen. السؤال اللي بعد كده بيقول لي give reason for each of the following. Toxic fumes causes great damage for the plant than the excessive cold and the decrease in the amount of water. بيقول لحضرتك ان التوكسيك فيومز دي بتعمل great damage for the plant، وبيقول لك ليه. لكن الاكسسيف كولد ده and decrease the amount of water يعني اكتر من ال cold and decrease the amount of water. طبعا الانسر because the toxic fumes causes damage may be lethal to the plant, but the excessive cold and the decrease in the amount of water can be avoided or treated by demise their causes. يبقى انا سهل قوي قوي ان اخلي الموضوع بتاع التمبريتشر وبتاع الديكريس اوف ووتر ده كان بي افويد but the toxic fumes in uncontrollable. طبعا لما تبقى حاجه uncontrollable يبقى مش سهل ان انا اعمل لها اعمل decrease the effect of the uncontrollable substance. الريزون التاني بيقول the epidermal cells represent one of the structural immune in the plant. ليه الابيدورمال سيلز دي structural immune in the plant? Because they may be covered with the waxy layer hair thrombin and that will prevent the water to accumulate on the surface that's not available for the growth of the fungi and bacteria. طالما في مكان منعت منه الميه ما بقاش فيه ميه مش هيبقى فيه حياه، وبالتالي ده نوع من الميكانيزم اللي بتعمله الابيدورمال سيلز as a pre-existing structures. السؤال اللي بعد كده برضو بيقول لي give reason. Surrounding the mycelium which attack the plant with the insulator cover. ليه بقى الفنجس دوت بقى احوطه بانسوليتور كفر كاني بحجمه كده؟ يبقى ليه؟ على طول to prevent the transmission of the fungus from the cell to another or to prevent spreading of the fungus inside the plant.
السؤال اللي بعد كده برضه بيقول لي give reason for cell wall is thickened by cellulose and lignin. ليه السيل وول هنا يبقى عليه سيلولوز and lignin؟ طبعا مهم قوي قوي ده. to be difficult for penetration by the pathogen especially after thickening by lignin. طبعا السيلولوز بيعمل سبورت، لكن الليجنين اقوى طبعا كتير، وبالتالي السيل وول ده thickened by cellulose and lignin، لان ده مهم قوي as a structural immune. هنا بيقول لي give reason. Deposition of gum represents a way of structural immunity in the plant. Deposition of gum represents a way of structural immunity in the plant to prevent the entry of the microbes inside the plant. يبقى طبعا ده بيمنع الانتري of the microbes inside the plant. السؤال اللي قدامنا دلوقتي بيقول لي mention the name of the cell appear in this diagram. اسم لي cell. mention the type of the cells نوعها ايه. mention the immunity function of the cell. يبقى انا على طول لازم في الاول اقول له السيل دي ماكروفاجوس، وافتكر ان عندي two types of macrophages fixed macrophages and mobile macrophages. وبعدين بيقول لي عايز الفانكشن بتاعت الماكروفاجز دي. طبعا the fixed macrophages engulf the foreign particles which may spread in the living organism or outside the body. The mobile macrophages after it's of further information which is collected about the microbes to specialized immune cells in the lymph nodes to prepare the suitable defense mechanism. يبقى مهم قوي قوي ان انا اخد بالي ان الموبايل ماكروفاجز ديت غير الفيكسد دي موجوده في مكان عشان تدافع عنه ضد كل الميكروبس، لكن الموبايل ماكروفاجز دي بتلف على طول تجمع لي كل الانفورميشن about the pathogen which may get inside the body and can allow the cells or the specialized cells in the lymph nodes to prepare suitable defense mechanism against this pathogen. السؤال اللي قدامي ده برضه بيقول لي the opposite diagram represent the mechanism of the antibodies. answer the following. فاكرين شكل الدياجرام ده؟ اولا بيقول لي mention the labels of this diagram. مهم ان انا اعرف الليبلز واعرف كمان ارسم. what this diagram indicate. الدياجرام ده indicate ايه؟ شوف الاجابه كده. antibodies IgM antibody اللي قدامنا اللي ليه 5 antibodies ده بنقول عليه IgM. دي نمبر 1. نمبر بي دي بكتيريوم سيل. وبعدين ايه الميكانيزم اللي هو بيقول لي ان ده انديكيت ايه؟ ده انديكيت ذا agglutination in which one antibody bind to more than one microbes. Antigens, this leads to clumping of the microbes in the same antibody. This makes the microbes weaker and liable to be engulfed by the pathogen. يبقى مهم أوي أوي إن أنا أعرف إن ده بيتكلم لي عن agglutination as a mechanism of antibody. أصدقائي وأعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، دي كان آخر وقت في الحلقة بتاعت النهاردة. إن شاء الله نتقابل الثلاث الجاي. شكرا لحضراتكم وإلى